Mayo 12 tuig 2026, ikaduha ka gulihing adlaw sa CY 2026 Arbo Cooperative Registration Caravan Com One Stop Shop in Negros Island Region. Sa kabilugan, 47 tanan, 20 gikan sa norte kag 27 naman gikan sa sur nga bahin sa Negros Island Region ang mga newly registered agrarian reform cooperatives kag ilang man nabaton ang certificates of registration kag certificates of compliance. Dugang pa, nagpatigayon man sa orientation si Carpo Mark Caraig pati sa SWIFT project kag sa mga nasari-sari nga support services sa Department of Agrarian Reform para sa aton nga mga agrarian reform beneficiaries. Si Carpo Jorge Flores naman, split focal person, ang nagsabat sa mga nasari-sari nga pamangkot sa mga ARBs pati sa ilang nga mga duta. Ini si Jeremy Gombay para sa One Negros News, Serbisyo Agraryo Una.